Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам распродажои шол кшидагӣ ҳаст. Идафъашон нусхаҳои фасона распродажа кардагиян бе ҳадсангои хушрӯзадагиай марҳамат шолкои дубайски 250 сомон шидагиай. Чанд рангай ози чанд намуд сангай у сангошам нишон метиҳам. Каседа дар кораи сурат гирифтамада партоен мо доставка дорем. Ина кабуташ бо ҳастай ё ҳамаш шолкан, шолки Дубай меган. Инам хелиян. Ина мира чанд касо пурсида будам, тамом шида буд. Ҳозир бо омадаи духтарако марҳамат. Ана баъд бо ҳаст аз ана ин рангаш. Ана мино ҳамаш 250 сомонан. Ҳозир бо дигар хелошам нишон метиҳам. Ина марҳамат. Ана инам доям ҳамин нархан. Мана шолкои тоза Дубай. Ина инош бо вапше мулоимак хушрӯвай. Мана ин рангаш ҳастай. Дидед хамелеон. Мана рангаки фасонуш. аз дигар хелоша бо хушрӯ када нишон метиҳам. Каседа дар кора скриншот кардамада партоен дар WhatsApp ма шумода доставкара мефаҳмонам. Ина духтарако чанд видео пеш мо вая нишон дода будем, шолкои распродажаро нишон дода будем. Аи кабуташ буд, кабуташ тамом шид. Ҳозир бошад ду ранги дигар омадагиай. Марҳамат 250 сомон, ду ранги хушрӯвай. Ишам ранги фасонай. Баъд ранги дигаршам ҳозир ман нишон метиҳам то агар монда боша. Вай рангшам хушрӯвай. Сиёҳу сирх. Заминаш сиёҳай вайша, гулош сирхай. Ина духтаро инаи дигар рангшай. Бинед бо чӣ хел хушрӯвай. Ям духтаракода хушрӯвай, ҳам занҳои мисол 30-35 ҳам хеле одам хушрӯвай духтарако. Ина бинед аҷоибот. Рангаш хоҳед аз инаш, хоҳед аз анаин сабзаш гирен. Марҳамат, сабзашам шумода нишон додам. Ози гил бисёрай, шол бисёрай. Ма шумода увошам нишон метиҳам то охира тамошо кунед. Сангша бинед чӣ хел хушрӯзадагиай, хел дизайн кадагиай гирдош, бад хел фасони бадай. Ана ҳозир бо инаи қолабша нишон метиҳам. Иям ҳами 250 сомонай. Инам хеле санги очабача задагиай. Ира бо очабача мегуфтиян и қолаба. Хулас ина. Марҳамат. Ина тарзи кушодагиш. Қолаба бинед чӣ хел хушрӯвай. Ҳами қолаби очабачанам доштай. Санги бисёр мерава бо ида. Иям неким распродажа шидагиай духтарако. Ҳами 250 сомонай. Ҳозир ман шумода бо дигар намдошам нишон метиҳам. Бисёр шолкои хушрӯ распродажа шидагиай. Инам 250 сомон. Марҳамат, бинед. Иш бо чӣ хел нежнияй. Аҷоибак. Ҳамаш сангакои хамелеон. Марҳамат. Анеш дизайнай бо байша материалша мулоима. И шолкои тоза Дубаян мулоимакай. Диде? Сангош бо хушрӯ задаистай. Ина марҳамат. Ира нишон додем. Ина ма ҳозир шумода нишон дода будам. Ҳозир боша бо дигар хелошам. Марҳамат. Инаиям ҳама хел 250 сомон. Диде? 250. Инами гилам аҷоиб гили фасонай духтаро шолгда. Ази ду ранг дошт, я ранг дигаш тамом шид. Инамуд шолко 350-400 будан. Ҳозир бошад ҳами 250 сомониян. Анаи бошад дигар рангаш. Дидед ай нежнира. На, нозукака дигар рангаш. Сабукака ё дар ҳақиқатам сабукаки хушрӯ. Ҷинҷина мешавад духтарако. Дер накунед, заказ кунед. Нархи гӯё нархи я паплин. Неша. Иш бо дигар рангаш. Дед ҳамаи ҳамиё 250 сомон. Зарчам ина фасонак. Каддо мешара мебинед 250 сомонан. Ина иш бошад 280 сомонай дӯстони азиз. Аз сабабе ки санги бо корш бисёртарак буд, қиматтарак ғалтидагиай. 280 сомон. Нигоҳ кунед гил задагиай ами сангода. Яким материалашам хел хушрӯви мулоимакай.
اینا مرحمت ایشا من نشون داده بودم دیگه قلاب شه سرشوی ویدیو ده حاضی بایی دیگه قلاب شه 250 سومی من این کبوت بینه دی قلاب شه ای سنگ شه خوش رو بکن همش پشایمون نمیشه دخترکو ای شول کرا شوشته میپوشی شول هیچی نمیشه و ها ای زرد هر دوشم یا نرخه نه؟ هر دوش یا نرخن اینا هم دیزاین داشته هم خیلی خلاص همش امیر از پرداش ده به غرض از نمونه که این خیلی گل زدگی ای این همی 280 دیگرش باشه 250 پیش اینو قیمت بده نه؟ ایو قیمت تر بودن نیرم عجب روزوی انه همی خیلی ملویم ای دختر و از نزدیک من سنگوش خمیلیون بلسک میتیا سنگ اطلس اینه اینه ایشم عجیب سنگایی رو بینه بچه نزدیک زدگی ای مولوی مک نه 260 سومون اینه اینوش 260 سومون دیده فیالت ویای اینه ایش کبوچه ای دو رنگ داشته سنگوشون هم بسیار هم چیقه خلابش نزدیک زدگی ای نگاه کنید خودش معلوم ای اینه ای رنگشم ای رنگشم دیده اینه یک دونه مونده بیا یک دونه نه ای شلکایی که داشته ما قیمت بود با قیمت بودن یک دونه مونده به همه خاطر 250 میتین اینا بینه یک دونه که مونده 250 سو مونده میره بگیره دخترکو کسی ده که برسه مرحمت بینین خریداری کنین سپید کنن گفتی کپو از یک تا دیگه تیگر مونده گید دخترو به خفگی کسی ده محقوله مثال اسپید کنه بگیره برای که روز ما یک ویدیو پرداخته بودم یک تا پپلین بود همه قریب همو ویدیو هم یک چیز پرسیدن که او را علاقه همه یک مونده میکنه نویسته بود پولش پرداخته خریده بود نه تیگر شاید تیگرش گلش فسان دخترو عجیب بود نرخش چنده تیگره؟ همین نرخی رسپرداژ رسپرداژ دخترکو 250 سومون یک تای تیگر منه سپید کنین دخترو خشرو گفتستم که یک تای که وقت خمیلیون ما اینا کلینتورا ما فهموندستم که یک تای ایره نشون دادیم اینا اینو هست خلاصه ها اینو هستن اینا می اطلاسن سخویم خشران دخترو نگاه کنین روزوی دوره کبوچه دوره رنگکوی خشروی هم برای دختر خشروی دخترکو هم برای مثال زن ها نه رنگکوش